इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार वीक, पेपर लीक है, सरकार वीक है। पेपर लीक है। पहिल्या की इनोसंट जे आम्ही पीसफुल प्रोटेस्ट जंतर मंतरार जावं काय पयर आझाद मैदानार केला तेंचेर कसे लॉ अँड ऑर्डराचो दुरुपयोग करून आमच्या तरणाट्यांक एक डिस्करेज करता की तुम्ही तुमचो आवाज बंद करा म्हणून. आयज तुम्ही खंयच्याय कॉलेजीन जावं स्कुलान गेले आनी तांकां एक ओपिनियन विचारलो, सादो ओपिनियन विचारलो जाल्यार तांकां आवय बापूय घरा कडसून सांगून धाडटा की तुमी उलोवनाकात म्हणून चड. आनी ही डायरेक्शन आमच्या युथान घेवची न्हू. युथाचो एक आवाज आसा, युथाची एक विचारधारा आसा जितून आमी पळयलां की कितलेशे कंट्रीन युथान फुडें सगळी अख्खी कंट्री व्हेल्या आनी तशेंच इंडियेकूय व्हरताले. आयज लॉ अँड ऑर्डराच्या खातीर भंय निर्माण केला ह्याच्या खातीर आमचे तरणाटे उलोवपाक भियेता. पण आमचो लिडर राहुल गांधी आसा तेणे ठामपणे एक डिसिजन घेतला की छात्रों की गूंज ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर सगळे जे युथाचो आवाज आसा जो पेपर लीक जाता, जे तांकां मेंटल, फिजिकल, इमोशनल टॉर्चर जाता घरा कडसून, स्कुलाच्या इन्स्टिट्यूशना कडसून आनी तशेंच पुलिसा कडसून, ह्याच्या अगेन्स्ट उबे रावन ठामपणे आपलो आवाज बुलंद करचो. आनी त्या खातीर आमी तांकां सपोर्ट करता, आमी युथाक सपोर्ट करता. आनी जे म्हणटात ही किडे, कॉक्रोच, टर्मायट आनी तशेंच परत येवन स्टेटमेंट तेंचे जे युवा सोकॉल्ड युवा नेते जे करतात, जे दर पावसाळ्याच्या टायमाक मशरूम कशे भायर सरतात, तांकां सगळ्यांक सांगूं सोदता की आयच्या दिसाक गरज ना तुमकां सांगपाची युथान आपले डिसिजन घेवपाक. युथ इंटेलिजंट आसा. युथाक आमी सांगूंक सोदता कित्याक आमी हांगा आयज कितले तरी जमले तितूंतले युथ लिडर आसा. आमची भुरगीं आसा ल्हान, तांकां आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमच्या लिडरान सांगलां तशें डरो मात, कोणाक भिवपाची गरज ना. आनी जो आमचो CM म्हणटा पळय आयज ताका भिवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी युथ आमचे आनी तशेंच बाकीचे गोंया हांकां दार दाखोवन घरा धाडटले आनी युथाक खंयच्या डायरेक्शनान ही कंट्री व्हरपाक जाय त्या डायरेक्शनान ही कंट्री वयतली. आयज सकाळचे 3 दिल्लीसून पावला. थंय जे वातावरण अशें करून दवरला भयभीत, थंय युवक आयज आपल्या हक्कां खातीर लढटा. आनी थंयूच न्हू तर पुराय देशान, गोंयान सुद्दां आयज आमी आमच्या हक्का खातीर आनी ह्या आमच्या फुडच्या पिळगे खातीर म्हणजे फुडल्या आमच्या जनरेशना खातीर त्यांच्या हक्का खातीर लढत आसा. तेन्ना ह्यो सरकार तेंचेर NSA लायता, तांकां टेररिस्ट म्हणटा आनी टर्मायट्स, कॉक्रोच हे सगळे कसले किडे बिडे असले उतरां ती ह्या युवकां खातीर, आमच्या देशाच्या आयच्या युवकां खातीर, आमच्या सारक्या नेणट्या मनशां खातीर, तरणाट्यां खातीर असली उतरां काडटा. तर हेजो आमी काँग्रेस पक्ष म्हणून आनी ह्या देशाचे एक युवा नागरीक म्हणून निषेध करता. अशे देशाच्या इतिहासान केन्नाच घडलेले ना की असो इंडिपेंडंट इंडियेन असो एक सरकार जालो जेंच्यांनी देशाच्या युवकाक मारपाक हात वयर केलो, तो बी इतलो बेरहमी से मारना म्हणटात पळय तशें तांकां मारलेलें आसा. अरे ह्या भाजप सरकाराक जे होम मिनिस्टर थंय बसला अमित शाह, नाल्यार हांगाय जे आसात जे मंत्री, जे भुरग्यांक युवकांक टर्मायट म्हणटा, तुमकां विचारूंक जाय, म्हाका तुमकां विचारचूंक कशें दिसता, तुमकां भुरगीं ना, तुमच्या घरान फॅमिलीन युवक ना, ह्या युवकांक तुम्ही टर्मायट्स म्हणटात. म्हणजे कितें, आपल्या भुरग्यांक फॉरेनाक धाडले म्हणजे ते नॉन इंडियन जाले आनी ते टर्मायट्स न्हू, पण हांगा असलेले युवक टर्मायट कशें तुम्ही अशें म्हणूंक शकता. इन्सेक्ट, टर्मायट आनी कितें, ह्या देशाक एक टर्मायट्स आनी वाळटी जी लागला पळय ती म्हणजे भाजप पक्ष, जे देशाक आयज पोखरून खायत आसा. Like, subscribe and get notified.